नमस्ते दोस्तों, अन्नपूर्णा दोस्तों, आज किंतु एक बहुत अच्छी रेसिपी लेके आए हैं और वो है भुला मछली के साथ दाल की बड़ी, मसूर की दाल की बड़ी के साथ मिक्स सब्जी जो ये है। अभी ठंडी के दिन में देखो, दिखा दो क्यों, ये देखो सारे मिक्स सब्जी है। छिली में मटर है, बीन्स है, गाजर है, बैगन है, ठीक है, टमाटर भी है और ये है दाल का बड़ी है और जो ये है हमारा मछली, ठीक है दोस्तों। और बाकी जो है हम मछली छिलकर निकाल दिए, फिर भी आपको एक दिखा देते कैसे किस टाइप करके निकालना है। तो বন্ধুরা তোমরা সবাই কেমন আছো? আমি কিন্তু খুব ভালো। বন্ধুরা তোমরা সবাই কেমন আছো? আমি কিন্তু খুব ভালো আছি। তো আগে হিন্দিটা বললাম, এখন বাংলাটা বলছি। তো শীতের টাইম আর এই ভোলা মাছগুলো গ্রাম থেকে এসেছিল, তো আমি বলছি কি তাড়াতাড়ি শেষ করি, বেশি দিন রাখবো না, তারপরে তো আবার নতুন মাছগুলো আনতে হবে। আমি শুটকি মাছটা খাই, ভোলা মাছের শুটকি মাছ, ঠিক আছে। তারপরে পরে অনেক রকম চিংড়ি, বাবা মন বন কর না, গন্দি বাত। তো এই দেখো মাছটা কিন্তু ছিলা হয়ে গেল তোমাদের সাথে গল্প করতে করতে। তো তোমাদের জন্য স্পেশাল কিন্তু এই মাছটাতে ঝোলটা করবো, ঠিক আছে। তো ফলো করবে, দেখবে। হ্যাঁ, আমি ধুয়ে নিই মাছটা, ঠিক আছে। তো আমি কড়াতে ডালছি তেল, আর একটু কম তেলেই রান্নাটা করবো আজকে। এই তো মাছটার মধ্যে নমক আর ঢালছি হলদি, ঠিক আছে। তো এটা একটু ম্যারিনেট করে নিচ্ছি ভালো করে, ঠিক আছে। তো বন্ধুরা এটা কিন্তু মাছটা ভাজা হয়ে গেল दोस्तों, ठीक। तो दोस्तों मछली কিন্তু ফ্রাই हो गया, ठीक है, ये देखो। তো বন্ধুরা মাছটা কিন্তু ভাজা হয়ে গেল একটা একটা করে, ঠিক আছে। এখন আমি ডালের বড়িটা ঢেলে দিচ্ছি, সাথে একটু তেল ঢেলে দিচ্ছি। বেশি তেল খাওয়া যাবে না বন্ধুরা, শরীরকে ধ্যান রাখতে হবে। তো বন্ধুরা তরকাটা দিচ্ছি, ঠিক আছে। তো তরকাটার মধ্যে দিচ্ছি তেজপাতা, শুকনো লঙ্কা ফোড়ন। এটা একটু ঝাল ঝাল হবে আর এটা চিলা লাগাতে মানে মাঝখানে টুকরো করে দিচ্ছি, ঠিক আছে। তো তার সাথে দিচ্ছি পাঁচ ফোড়ন, তারপরে ঢালছি আমি একটা পেঁয়াজ, একটা ছোট দেখে। তারপরে আমি ঢালছি अदरक लहसुन पेस्ट, तो सब सब्जीगुला ढेले दिচ্ছি। तो বন্ধুরা সাথে সাথে আমি জিনিসগুলো ঢেলে দিচ্ছি। ঢালছি নমক হিসাব মতন, ঢালছি হলদি, ঢালছি লাল মির্চি। এটা একটু তিখে তিখে হবে আর বেশ ভালো হবে। তো বন্ধুরা কালারটা কিন্তু খুব সুন্দর আসছে বন্ধুরা, দেখছো। তো বন্ধুরা একটু ঢেকে দিচ্ছি।
তো বন্ধুরা ঢাকনটা খুলে দেখি কীরকম কালারটা হয়েছে। কালারটা কিন্তু সুন্দর হয়েছে। এই দেখো, এই ফাটাফাটি হয়েছে বিনস দিয়ে, গাজর দিয়ে, आलू बेगुन दिए। देखो तो दोस्तों बहुत ही प्यारा सा एक रेसिपी है सूखी मछली, भुला मछली के साथ। ठीक है, जो ओरिजिनल बंगाली होता है ना, बंगाली होता है वो, इनको ये डिश बहुत फेमस है। तो पुराना ज़माना का रेसिपी है दोस्तों। अब जो है हम डाल देते हैं पानी। अब हम 15 मिनट ढक्कन लगा देते दोस्तों। तो बंधुरा ढक्कनटा खुले देखी सब्जीटार नजराटा कि आसছে। ठीक है, देखते किन्तु कलरटा व्यापक होयेছে। तो दोस्तों देखो ढक्कन तो खुल गया। अब जो है ये जो है ना, ये जो चावल का साथ ना मस्त सब्जी है दोस्तों, मस्त सब्जी। तो बंधुरा तुम्हारा बुझते ही पारछो आज के ताहले खावाटा की रकम होबे अन्नपूर्णार अपर्णा, ताई तो। तो बंधुरा आमार साथे साथे तोमराओ किन्तु खाबे, एमन ना जे आमी एका खाबो। ठीक आछे बंधुरा, तो जे जेखाने आछो भालो थाकबे, सुस्थ थाकबे, सब समय निजेदेर ध्यान राखबे। आमी तो जानी सबार परिश्रम है, कि परिश्रम ना करले जीवने किछु पावा जाबे ना बंधुरा। दोस्तों अगर मेहनत नहीं करेंगे ना तो कभी ज़िंदगी हासिल नहीं होगा। ठीक है, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। रात का नींद खराब करो, सुबह जल्दी उठो, है ना दोस्तों। तो बंधुरा এটা কিন্তু ঝুলঝুলের মতো খেতে কিন্তু ব্যাপক লাগবে। তো আমি একটু ধনিয়া পাউডারটা ছেড়ে দিচ্ছি। আর তারপরে এটা ভাতের সাথে যেহেতু খাওয়া হবে, তাহলে এত ঝাল ঝাল হয়েছে না, লঙ্কার গুঁড়োগুলো ভালো করে তিখা লঙ্কাটা দিয়েছি সেই জন্য। বন্ধুরা একদম রেসিপি রেডি হয়ে যাচ্ছে। তো এই মাছগুলো ছেড়ে দিচ্ছি, সাথে ডালের বড়িগুলো ছেড়ে দিচ্ছি। ঠিক আছে, আর যে আছে আমাদের ধনে পাতাটা রেডি। এখন কিন্তু পুরো রেসিপি রেডি হয়ে গেছে বন্ধুরা। তো প্লিজ তোমরা চলে এসো, ফাটাফাটি একটা ডিশ কিন্তু তৈরি হয়ে গেছে। এটা যা খেতে লাগবে না, অনেক টেস্টি রেসিপি রেডি করে দিয়েছি। তো টাটা, বাই বাই, থ্যাংক ইউ।